तारीफ मोहम्मद हमो लिख लिख के सुनाएंगे, हम खत्म नबूवत पे जा अपनी लुटाएंगे। झुकना भी नहीं आता, बिकना भी नहीं आता, हम जान लुटाएंगे, डरना भी नहीं आता। झुकना भी नहीं आता, बिकना भी नहीं आता, हम जान लुटाएंगे, डरना भी नहीं आता। आका की मोहब्बत में हम सर को कटाएंगे, हम खत्म नबूवत पे जा अपनी लुटाएंगे। तारीफ मोहम्मद हमो लिख लिख के सुनाएंगे, हम खत्म नबूवत पे जा अपनी लुटाएंगे। दोहराएंगे हम फिर से तारीख मामा को, इसके नबी है क्या बतलाएंगे दुनिया को। दोहराएंगे हम फिर से तारीख मामा को, इसके नबी है क्या बतलाएंगे दुनिया को। हम जज्बा ईमानी दुनिया को दिखाएंगे, हम खत्म नबूवत पे जा अपनी लुटाएंगे। तारीफ मोहम्मद हम लिख लिख के सुनाएंगे, हम खत्म नबूवत पे जा अपनी लुटाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुस्तफा का घराना सलामत रहे। জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। সালামতে থাকুক সব সময় নাকি। আমার রাসূলুল্লাহর আওলাদ, আমার রাসূলুল্লাহর ঘরের যিনারা আহলে বায়াত তিনারা সব সময় সালামতে থাকুক। জোরে বলুন, জোরে বলেন না আল্লাহুম্মা আমিন। मुस्तफा का घराना सलामत रहे, मुस्तफा का घराना सलामत रहे, मुस्तफा का घराना सलामत रहे, मुस्तफा का दीवाना सलामत रहे, मुस्तफा का दीवाना सलामत रहे, मुस्तफा का घराना सलामत रहे। बगदाद शरीफ का आस्ताना सलामत रहे, अजमेर शरीफ का आस्ताना सलामत रहे। जोरे बोलें ना सुबहान। फुरफुरा शरीफ का आस्ताना सलामत रहे, पियरडांगा शरीफ का आस्ताना सलामत रहे, प्रतापपुर शरीफ दीवानजी हुजूर का आस्ताना सलामत रहे, दीवानजी हुजूर का आस्ताना सलामत रहे, आशिकों का घराना सलामत रहे, आशिकों का घराना सलामत रहे, मुस्तफा का दीवाना सलामत रहे। मेरे पीर सैयद खालिद हुजूर सलामत रहे, मेरे पीर सैयद खालिद हुजूर सलामत रहे। बोलें ना अल्लाहुम्मा आमीन। শরীরটা অসুস্থ জানেন তো আপনারা, হালকা জিকির আজকের দিনে করাতেন উনি, কিন্তু শরীর অসুস্থর জন্য করাতে পারেনি। দোয়া করেন তো আপনারা, আপনারা দোয়া করেন হুজুর কেবলার জন্য? হ্যাঁ, অন্তর দিয়ে দোয়া করবেন, নামাজের পরে হুজুর কেবলার জন্য দোয়া করবেন।
আল্লাহ যেন হায়াতে বরকত দেয়, বলেন না আল্লাহুম্মা আমিন। मेरे पीर सैयद खालिद हुजूर सलामत रहे, पीरजादा सैयद रूहुल अमीन सलामत रहे, पीरजादा सैयद रूहुल अमीन सलामत रहे, सैयदा का घराना सलामत रहे, सैयदा का दीवाना सलामत रहे, सैयद खालिद का दीवाना सलामत रहे, सैयद खालिद का दीवाना सलामत रहे। আপনারা দোয়া করবেন। আমার কোনো উঠার ই ছিল নি, যাক এমন একজন মানুষ বলেছে ওনার কথাও ফেলানো যাবে না। আপনারা আমার জন্য খাস করে দোয়া করবেন, একদম গলা টলা ধরে গেছে। একবার তাকবীর দেন সকলে, এইরকম সময় হ্যাঁ কিছুক্ষণের মধ্যে আর একজন কিছু আলোচনা করবে, ওনার পরেই ফজরের আজান হবে। একবার তাকবীর দেন তো সকলে, নারায়ে তাকবীর। একটু জোরে সোরে দেন না, পিছনের ভাইগুলো একদম চুপ করে বসে আছে, আর ওই মসজিদের সাইডে একদম কোনো কথাই বলছেন। একটু জোরে দেন না, নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর। সিলসিলায়ে মুজাহিদুল জামাত, সিলসিলায়ে আবু বকর সিদ্দিকী, আমার দাদা পীরের হক সিলসিলা, প্রতাপপুর দরবার শরীফ, প্রতাপপুর দরবার শরীফের মহান বাদশাহী ইসালে সওয়াব, আগত পীর সাহেব পীরজাদা, আগত উলামায়ে কিরাম, আগত সামেঈন, নারায়ে তাকবীর। দুরূদ শরীফ